Good morning, Malagana Fairways. Yes. I'm with Ma'am Jen. We're harvesting the strawberries. Lami diri ang weather tugnaw. Morning time nalingaw kog tan-aw kang Ma'am Jen kaya nag-volunteer kog magkuan picking og strawberries kay first time ko ni siya nga mang-harvest og strawberries. So iyang gipanguha aron mapas dili madaot. Hinog naman siya. Although gagmay kay wala daw nila nagamitan og fertilizer. So organic, very organic siya. Kay wala man fertilizer. So nalingaw ras ako kay na panagsara ang strawberry ta makatagbo. Kaya nag-help ko sa iya og pitas. Kana dili lalim di ay mag-harvest kay magdungo-dungo. Labi kuan na, padulong na sa, medyo sakit ng balakang. So, yan, I admire Ma'am Jen. She's very generous owner of Malagana Fairways Clubhouse. We are so thankful sa ila magtiayon ni Sir Wilson Choa. Thank you so much, Ma'am Jen, for the favor and opportunity na makaharvest of strawberry. Actually, this is my very first time to harvest strawberries. Thank you kayo, nice kayo inyong area. I love this place, very comfortable to stay. Then it's a place like home, a home away from home actually. Oh, tanawa daganan ako ni Ma'am Jean. Napuno niya na ang basket. Tayang ma-flat. Actually dili pa man siya dagang kaayo. Ano ra siya? Mga 4-5 siguro ka kuan area flat tawag ana kanang iyang gitanuman. Nice kaayo, may tanom, may anihin. Dagan sila diri mga vegetable and ornamental plants. Balion ra man ba? Ayan, nagpicking sad ko. Enjoy kaayo, I enjoyed. Tapos morning pa siya, naka vitamin C ka pa sa sunlight. So naka-harvest pa ka. Nice kaayo, nice opportunity. Thank you so much Ma'am Jen again. God bless po sa inyong business o sa family. Thank you so much. On behalf of VIDM, Miss or VID picking tag-straw. Tik man kayo ang gas. Lagi. Gas may una makaharvest. Katong nausong at tangkulo. Kabalo ka na ma'am? Kanong Korean tangkulo. Pangan sugar. Oo. Sugar coated.